ufise Sijui kama kuna mtu icubahiro ufise mu mwemu heshima ambayo wewe unayo kiroho gisumba icubahiro ufise mu mubiri inashinda heshima ambayo wewe uko nayo kimwili. ninde karanyumva neza Nakusikia. umwami Yesu Kristo Bwana Yesu Kristo niwe muntu wa mbere munsi yeye ndiye mtu wa kwanza katika dunia hii yari yubahitse gose mwisi imwe mu gusumba mu igaragara. Alikuwa anaheshimiwa sana katika dunia ya kiroho kushinda katika dunia inayoonekana. Aho yavukiye mahali alipozaliwa nabungere baraharagirira so bavukira na wale ambao ubuzima yabayeho ku isi aliishi ubuzima buciriritse cyane ni bwari ubw'abagwiza atunga. Ilikuwa ni maisha ya chini sana na wakati Yesu yagende ku farasi rimwe. Yesu alitembelea katika farasi limoja. Hii misi yose yagenda n'amaguru. Wakati unaotusogelea mtamwona Yesu Kristo akitembea katika dunia hii inayoonekana. Sijui kuna atakuja kutawala hii dunia miaka 1000. Na muntu numwe araganza imyaka 1000. Hakuna hata mtu mmoja alishatawala miaka 1000. Kuko numwe kuvisi yabaho amara imyaka 1000. Kwa sababu hakuna hata mmoja tangu dunia iliyoishi anaishi. Adamu yamaze amajana 930. Hata Adamu aliishi miaka 930. Metusela Mungu wa Enoke, mwana wa Enoke, yagiye kumara imyaka amajana 932. Aliishi miaka 962. Niwe wa mbere yamaze imyaka myinshi. Huyo ndio wa kwanza aliishi miaka mingi. Ariko Yesu azoganza imyaka 1000. Lakini Yesu atatawala miaka 1000. Kandi nazopfa. Tena hatakufa. Kandi azokwamaho. Tena ataishi. Kandi nyuma y'iyo myaka 1000. Tena nyuma y'iyo myaka 1000. Data azomwegurira byose. Data shemagizwe mu mwana. Baba ndani ya mwana. Muvyumve neza. Msikie vizuri. Muraha icubahiro cyane bigaragara. Mnapatia heshima sana vile vinavyoonekana. Mukibagira ibitaboneka. Mnasahau vile visivyoonekana. None ngomba babwire. Lakini nataka niwaambie. Ibiboneka ngo ni ivy'igihe gito. Vinavyoonekana ni vya siku ndogo. Ariko ibitaboneka ni ivy'ibihe bidashira. Lakini visivyoonekana ni vya milele. Muvyumve neza. Sikiliza. Umuntu yo guhamagarira akazi. Uri kurasenga. Ucuja muri ako kazi ukareka gusenga. Unaweza fikira katika kazi ukacuvyita umugisha Imana guhaye. Kisha unaviita baraka. Nabona babwire ko ububeshwe. Lakini nataka kuambia unadanganya. Unadanganya kwa sababu umugisha w'Imana no gukura kuri yo. Baraka za Mungu azikutoi kwake. Umugisha w'Imana no gukwega gukura kuri yo. Baraka za Mungu azikukwa kote zinakutoa kwa Mungu. Imana ni yaguhezagira ku rugezo rwa itazokuronka. Siyo izoba yaguhezagira. Uzoba waguye mu mutego. Utakuwa umeanguka kwenye sio itakuwa likubariki, utakuwa umeanguka kwenye mtego. Ninde umvise ibyo niko navuga? Nakusikia. Isi mwemu. Dunia ya kiroho. Mukwiye kuyiha agaciro cyane. Mnapaswa kuipatia thamani sana. Benshi babimenya. Mara wengi wakijua iyo baremvye. Wakati wanagonjwa. Urazi ugwaye. Unajua ukigonjwa. Navyo muzi. Saa zingine ariko ni mubuze abanyu babizi canke mwobibonerako. Mnajua kwenu wala watu mnaweza mkayaonea. Iyo umuntu ari ku mfiro. Kama mtu yuko kwenye kifo, yuko kwenye hatua za kifo. Ninde karanyumva? Nani ananisikia? Kuranyumva. Inua mkono wako kama unanisikia. Haleluya, haleluya. Amen. Iyo umuntu ari ku mfiro. Wakati mtu anafika nafasi ya kifo, amahera ntacamaze. Pesa hazina faida. Inzu ntakimaze. Nyumba haina faida. Imodoka ntakimaze. Hata gari halina faida. N'abantu ntaco babumariye. Na watu hawana faida kwake. N'abafise umugore ntacamukoze. Kama na mume. N'abafise umugabo ntacamukoze. Akiwa na mume hakuna chenye. N'abafise abana ntabonsa ntacabakoze. Akiwa na watoto hakuna chenye faida hata. Aho utangura kumenya. Hapo sasa ndio unaanza kuchua ko buryo ubuzima kwamba uhai busumba ibigaragara. Unashinda vinavyoonekana. Vuga amen nimba wanyumvise. Amen, amen. Ukacha wibuka kisha unakumbuka uwatanze ubwo buzima. Yule aliyetoa huyo uzima ni Imana. Ni Mungu. Nayo ni mhemu. Na yeye ni roho. Kumbe rero Imana mhemu. Kumbe Mungu roho. Ikwiye guhabwa agaciro cyane gusumba ibiboneka yaduhaye. Anapaswa kupewa thamani sana kushinda vile vinavyoonekana. Vuga amen nimba kuranyumva. Amen, amen. Glory to God. Niko navuga gutya. Nilikuwa nasema hivi. Isi mhemu. Dunia ya kiroho. Irahambaye cyane gusumba ibigaragara. Irahambaye cyane gusumba ibigaragara. Dunia ya kiroho ina thamani sana kushinda ile inayoonekana. Nta muntu muzi yigeze kurogwa akarogwa n'umuntu batari kumwe.
Amjui mtu aliyewahi kuroga. Beni muzi ko umuntu ashobora kuja Tanzania canke mu kindi gihugu akaroga umuntu atajanyeyo. Umuntu akaba ari ngaha mu Burundi uwundi akaja Tanzania akajana ifoto yawe canke ikintu gifatanye na wewe maze akakurogerayo. Anabeba vitu vinavyoambatana. Mwishawahi kusikia? Abamaze kuvyumva baduze ibiganza. Waliowahi kusikia? Bamaze kumva umuntu baroze kandi batigeze bamutwara ahubwo batwaye bimwerekeye mugabo bikamushikako. Mtu ambaye wameroga. Niwumva yuko buryo umuntu wese ari aho afataniye n'isi taboneka. Hamjuka makina. Ni gute bogira ibintu atari huri mugabo bikagukora ko we uri ngaha akagira ibintu hariya mugabo bikagushikira. Lakini anafanya vitu kule afu vinakufikiria. Burya ndagoma nabibutse ko mwisi imwe mu muriyo. Pale natani waambia katika dunia ya kiroho ndani. Kandi mwisi imwe mu nta distance ihari. Tena katika dunia ya kiroho hakuna umbali upo. N'abascientifique bamaze kubishikako. Hata wale wascientifique wamesha kuyafika hapo. Iyo telefone umuntu ukipigia simu mtu muvugana ngaho umenga muri kumwe. Mnaongea kama mko pamoja. Ko video yoyo yaravyoroheje. Muranabonana nkuko umenga ari ngaho. Naweza hata mnaonana kama mko pamoja. Kandi ari kure gose utoshika. Tena na iko mbali kwa ubuhinga ngurukana bumenyi bwavyegeranije ku buryo umenga ari mu nzi wawe. Huyo ni kwa ajili ya ujuzi lakini umekusogeza utajifikiria iko ndani ya nyumba yako. Muvyumve neza. Sikiliza vizuri. Naje kubabwira ikintu ngaha. Nakuja kuambia kitu mahali hapa. Uzomenya ibiba igituma biba. Utajua vile vinavyokuwa sababu ibiba. Wani bizoshobora gukunda. Bikipitia katika mafundisho haya. Ni wanyumvise. Yabwira Imana. Shetani alienda kwa Mungu. Ati umusavyi wawe Yobu. Eti nakubahira ubusa. Kubera waramuzitiriye. Kwa sababu umemkinga. Satani yarabonye uruzitiro Yobu afise. Shetani aliona arabura hacha. Acagenda kusaba Imana. Akaenda kuomba Mungu. Mume gato. Urabe ko atakuva kwa kurogora. Imana ikiramumuha. Mungu akampa. Ati ndamuguhaye. Gusa umutima wiwe ntukoreko. Lakini moyo wake usigusi. Yobu yabona ibihute. Yobu alikuwa akibaza n'ibihute byo kwa muganga. Kumbe Imana na Satani barayaze. Barazi yo biriko biraba. Satani waliongea na wakasikilizana. Nyumvise ngaho. Yobu yabona umuyaga utwaye abana biwe. Ibintu biko birononekara. Akibaza ni imvura irikizana umuyaga. Kumbe ni idiri ya Satani yaranasavye ruhusha. Kumbe ni idiri ya Satani ameenda kuomba ruhusa. Byakorekeye mwisi imwemu. Abibona biriko biraba mu buzima bwiwe. Masubragadabaha. Ndani ya nyumba yake. Nyumva neza. Nakusikia. Naje ngo tuze guhindura ibintu ngaha. Nakuja ili tuweze kubadilisha vitu. Tuza kubihindura mu mhemu turi hano. Tutavibadilisha. Hanyuma uzobibona byahindutse mu nzu, mu kazi, mu rugo, muri banki, muri konte yawe, muri ajya magara, bihindukira mu mhemu ngaha. Tutabadilikia ndani ya kiroho. Iyo utahuye bino bintu tangura guha agaciro ishengero. Ibintu bibera in the spirit. Utunze mu mhemu. Ukitajirika kiroho. Na ibyawe byohera mu isoko. Amavuta azozana ibindi bizokongera bibire ka. Ataleta vingine vitaonekana. Mugabo ukenye mu mhemu. Nabo kurunda kibingana gute. Bizomanuka gushika na ukena mu bigaragara. Ukenye mu mhemu. Ninda nyumvise ibyo navuga. Nakusikia. Imani yaza kuduza umuntu muri no korana mu izina rya Yesu. Mungu atainua. Imana shimwe cyane. Amen. Yobu akamtukana Yobu. Hambwe ati pe ibyo udakora neza ufite amafuti. Bishobora kuba bitakuvuyeko. Iyo byenye biko binakora ngo babwire mwisi imwe muri byatanguriye. Lakini katika Ayubu kugira ibyago bimuve. Kusudi zambi zimtoke, shida zimtoke. Usome igitabo cha Yobu ingene ibyago byaheze. Soma katika kitabu cha Yobu kisi shida zimeisha. Chuti ni Imana. Alifanya atangwa kuvuga Imana ko atari yo yabizanye Imana yo ni yera. Inzira zayo zo ziragorotse. Akasema njia zake ni za kunyooka. Imana ikibwira Yobu.
Mungu akaambia Ayubu ati ahubwo genda usengere n'abajya bagenzi bawe akasema nenda kaombea wale kuko bajya ntibamvuze ko ibiroranye kwa sababu wale hakupenda ntibamvuze ko ibiroranye bavuze yuko ibiriko biraba ijana biteye ariko ibyago ntibiva ku Mana ndabibabwiye lakini shida hazitoki kwa Mungu nawaambia haleluya amena haleluya amena Yobu bihindutse mu mpemu Yobu Imana bimukuye ko mu mpemu kiroho mu bigaragara byace bigaruka inka kwa ziragaruka zigwije kabiri indogoba ziragaruka abana arabavyara beza basumba nabo yarasubwa watoto wake watarudia kaza watoto wazuri kushinda vuga amen cyane amena haleluya amena so intsinzi ushindi mu mpemu katika kiroho ni ivyari intsinzi mu bigaragara ndio inazaa ushindi kwa yale yanayoonekana uyu muntu mtu mu mutima wiwe ndani ya moyo wake no mu byumviro vyiwe na ndani ya mawazo yake yarasanzwe abizi ko alikuwa anajua kwamba akunda Yesu anampenda Yesu vuga amen nimburi ngaho amena ndashaka unyumvirize nataka unisikilize biraza kugufasha itakusaidia haleluya amena izina rye yitwa Petero jina lake alikuwa anaitwa Petro yabwiye Yesu akaambia Yesu mwami Yesu Bwana Yesu naho bose baza kukwihakana ngaho hata wote watakutana hapa jewe ndi play mimi ndi ready yo kujana na wewe nkapana na wewe na wewe na kufa na wewe naho yoba mu rupfu turaza kujana hata ikiwa katika kifo tutaenda pamoja kufa na kuzikana gufa no guhambana iyo ni Petero iyo ni Petro Yesu acaraba mu mpemu Yesu akaangalia kiroho arabe yuko ivyo uri kuravuga mu mubiri burya mu mpemu biriyo ko mu mpemu bitariyo mu mubiri nivyo hata katika mwili havitakuwa ni mwanyumvise neza mu mpemu bitabanje kuza mu mubiri ntivyoba kiroho kama habiana burya ugiye muri ecography ntibabona umwana niwitege kuzo muvyara kama ni mwanyumvise neza au kunisikia vizuri nagomba ndababwire ko ndiko ndasikana ndabona umuntu atekeye ikintu naona mtu mugiye kuvamwo ikintu kizima mu izina rya Yesu Kristo ni kitu kizima katika jina la Yesu mvuze ngo muzovamwo ikintu kizima mu izina rya Yesu Kristo ndani kitu cha thamani katika jina la Yesu karados kataraba so bihere in the spirit ije vinaanzia ndani ya kiroho Yesu arabye mu mpemu Yesu alipotazama ndani ya roho yake ajasanga ahubwo inkoko itarabika Petero azobahejeje kumyakana gatatu ngo ntamuzi Petro atakuwa amekwisha kumjikana mara 3 ajavuga ati ndakubwira ukuri Petero lakini hata nikwambia ukuri inkoko itarabika kabla uraza kunyihakana gatatu ngo ntunzi kabla ya kuku haijawika utakuwa umesha kunikana mara 3 Petero niyahaririye Petro akubisha kuko yarazi yuko ibintu biri mu mpemu kwa sababu alikuwa anajua nawe gira eforo gute nibibe bizoba atafanye nguvu ja viwezi nabafashe iyo foto sasa ni hapo wakikamata picha bakashira mu mazi wanaitia ndani ya maji bakakuraba wanakutazama bagasanga mu mpemu gupfa birakunda kuri wewe wanakuta katika igituma gupfa ni wewe kuri wewe kwa nini kufa vinaitikika kwako ni kubera utizera gupfa no kuzuka bya Yesu ni kwa sababu wewe umekufa umuntu yizera gupfa no kuzuka bya Yesu yule anayeamini kufa bamushize mu mazi foto wakikutia ndani ya bacha babona amaraso ati uyu yaramaze gupfa deja sema huyu ashakufa zamani kuko Yesu yapfanye nawe uyu nakimuzima kwa sababu Yesu alipokufa yuzi ukwizera hoho akisema kama nasikia imani n'amaso babona ari kankara tu yarapfuye kera ugata oyaye ni mutima namusize muri quartier ati nawe uriyo je nawe mbona uyu yarapfuye uyu alishakufa uyu kandi nitwica wapfuye umuntu apfari imwe inyuma akazi urubanza uyu yarapfuye nabo tubona uyu alishakufa yatozi kwa naho rero babaroga ntibarogeke kubera baba barapfuye muri Kristo sibo bakiriho ni Kristo ariho muri bo bagize baramuraba ntibabona wewe cyabona ishusho ya Yesu bakabona wewe n'ugihari nturi muzima amen so ibyo babibonye mu mpemu bacha bamubwira umuntu yagiye kukurogesha ati genda uzane uyundi uyu nigikunda nagomba ndababwira yuko nibatanga bose hari abadatangika hariho batekera ibisi bakera aya basotaraba ninda nyumvise neza vuga ati nuzuye mpemu yera na Roho Mtakatifu ntibashobora gutanga Mesiya hawawezi kandi Mesiya ari muri wewe so ni kupenda Mesiya sababu Mesiya ni wewe hauwezi vuga tari bidakunda mu izina rya Yesu kuna vile viwezekani katika jina la Yesu mugagoma ndapfuye ye abazora ndembe ndapfuye nakufa bagiye kukuraba wakana kutazama ato yopfa asa huyu anaweza akakufa huyu mbere amazi iminsi avuga ko apfuye kwanza wako amesema siku abarozi bamurembeje tereka dukora ijambo yibage iva mu kanwa ka nyeneyo kandi ni Imana yavuze ngo
Nibavuga Yesu bavuga ati wa mugabo. Wanasema ule Bwana. Tena ule Bwana alisema. Nzobakorera ibyo nabumvanye. Bavuga ngo arapfa. Hata kutenda huyo alikuwa anasema nakufa. Mugabo baje bagasanga yatura. Uri muri jewe asombore mu bese. Imana imbamwo. Kristo muri jewe nitezigiro by'ubwiza. Bavuga ati uyo mumwe mu bikunze mu bigaragara n'ibifata. Muvyumve neza. Sikiliza vizuri. Yesu icatumye Eliya na Mose baza kuri we. Yesu kilichosababisha Eliya na Musa wanakuja kwake. Bagomba kumubwira mu mhemu ibimwanditseko. Walikuwa wanataka kumwambia kiroho vilivyomwandika. Sikiliza. Wewe uzoshitsa intumbero y'Imana. Wewe utafikisha malengo ya Mungu. Uzopfira Yerusalemu. Utafia Yerusalemu. So bamufashe ngo babujane mu kimanga kumutayo. Alipopeleka mtupe ndani ya kandi intumbero y'Imana no kubambwa ku musaraba. Yarabiza ati aha anya ko mu mhemu handitse kujya. Kwamba kiroho kameandikwa hivi haviwezekani. Nagenda bibutse. Acha niwakumbushe. Ubuzima ni sinema. Maisha ni kama filamu. Kandi sinema. Tena filamu. Ntukini ibyo ushaka. Hauchezi vile unavyotaka. Ahore baguhaye. Ni uraba mu gitabo ibyo bakwandikiye babyita script. Ukaraba ibyo bakwandikiye. Namba banditse tugeze ngaho cutwenga gatatu. Ugeze aho cutwenga gatatu nurinda kudigadigwa uri kurakina. Unakuwa kunacheka, unakuwa kunacheza. Iyo umuntu atazi ivyamwanditseko kama mtu aje vivyo atakini bitari ivyo. Anacheza vile venye haji. Naga nabwira ko vyabanditseko yacitse umworo ngo cika umutunzi buryo bukene ni burimo. Uri kukina bitari ivyo. Uko unacheza venye havyo. Basota kabahaya. Mu vyatwanditseko indwara nizirimwo. Iyo nindi programme satani yavanzemwo. Iyo sishije yawe. Zina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Kina umugabane wanje. Napokea nafasi yangu. So ivyo ubihindurira in the spirit, ubihindura mu mhemu. Kiroho. Niko terero bahindura ivyo bintu mu mhemu. Nije wanabadilisha hivyo vitu kiroho. Vuga ati gusenga. Kuomba. Vuga ati gusenga. Kuomba. Kugira gute? Kuomba. Tusipoza yuko nkubu nyene ndiko ndavuga usinziri. Tuseme kama hivi niko nasema ni mfano unalala. Uri kuribwa. Uko unaibiwa. Uriko yibwa he mu mhemu nyene. Uko naibiwa wapi kiroho? Praise God. Hallelujah. Vuga ati mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ibinyerekeye. Yanaonielekea. Birambako vyose. Yatanikwa. Vuga ati binyerekeye birambako. Yanaonielekea. Vuga ati mwizina rya katika jina la Yesu. Simusha umugabane wanje. Siwezi nikapishana na nafasi yangu. Vuga ati simusha umugabane wanje. Mimi siwezi nikapishana na nafasi yangu. Nigiki gituma abantu bamwe bagira amahigwe abandi ntibagira amahigwe. Abantu bagendekera neza abandi ibintu ntibagendekere neza. Vitu vinaendekea vizuri. Umviriza. Sikiliza. Ibintu bita chance mwisi mwemo ntibibaho. Vitu wanasema bahati katika dunia ya kiroho havipo. Ngo yagize chance, ngo bonne chance. Ngo amepata bahati, ngo ibintu byose biri programme na accident iba yapanzwe neza n'amasaha n'umwanya iberako nuza gusinzira kuri vora nuza gusamarira umuntu naho biza kubera biba vyanditse biba biri programme neza binakuwa vimeandikwa vinakuwa viko kwenye orodha vyote kandi ivyo bipanzwe n'umugwanizi tena hivyo vikipangiwa na Imana nayo iragupangira ibindi Mungu naye anakupangia vingine ikakubwira inafikira kwambia ntusohoka udasenze usitoki bila uombi senga omba oya sise isonzesha fanya mafungo twese nisonzesha napanze ko ndisonzesha kuwa gatatu nisema ndafanya mafungo siku ya isonzesha ubunyene kuwa mbere fanya mafungo hii siku ya kwanza umunsi umwe Imana yarigeze kutubwira twisonzeshe kuri bonane siku moja Mungu alituambia tufanye mafungo nimba kigeragezo kuri bonane kwe bonane numunsi wo kurya nyene katika area mwaka ufanye mafungo ndibukundi munsi nawe yabyishengero byose ati ni mugi nyama na ingine siku ikasema hamtakula nyama kuri bonane nitujye nyama jiwaze mwaka mpya iyo basi tubuze ibijumbo byari guhurira nago namwe nashaka ikijumbo kuri bonane hakuna wanahitaji viazi katika mwaka mpya haleluya Imana kuvyura mwijoro kuna wakati Mungu anakuamsha usiku agatira kagukurako usingizi anakutoa eko unasikia usingizi unakwisha ko nikanguye kare sema kwa kuwa naamka mapema nta muntu yikangura hakuna mtu anajiamsha kuko nta wisinziriza kwa sababu hakuna yule anayesababisha usingizi wewe wibuka umwanya wagire ku gitanda numenye umwanya wasinziri tu muda ambao umeenda kitandani ujui muda ambao ara abantu bara bashaka bararume ngo zibavyura kuna watu ambao ararume abantu bararume kugira cyura bisaka uyuba uri yumva urakana
unakuwa uko macho. Usinzire niyumva alarm. Kama unasinzira utasikia ile kengele ya kukuamsha. Ni mnabibona ngani nisinziriza umuntu mu kisha mtu hapa kiroho. Ngavuga ati ni mu muvyo kubibona. Sema mumuamshe. Amena. Hamwe namaze kubibona. Kuna mtu aliyewahi ngamagara umuntu nganga musinziriza mu muhemu. Nikachukua mtu hapa nikamlaza. Ngajambira umuntu ngo muvyure. Naambia njoo muamshe. Akamuvyura bikanga. Anamuamsha vinakata. Ugati kominduru uvugira mu matwi. Napiga kelele asikie. Agakominduru akavugira mu matwi bikanga ko munavyuka. Na masikio yake vinakata kama taamka. Ngacamvuga ati ndamuvyuye mu muhemu. Navyuka. Namuamsha sasa hivi. Avyutse mu muhemu. Akiamka agakanya nyene mvuze ngo nimugire ubugena abashaka mariage. Amena. Niba navyakiriye basha. Wale ambao wanahitaji maharusi wazipokee. Ereka tuskatabaha. Ribo shatarabadia. Mwavyakiriye. Yaziwia. Erega. Erega nibisaba iwanja. Havyombi. Ndagukuru iwanja mu muhemu nawo yibagira mu bigaragara iyo wanja bazoyibona. Amena. Mbe iwanja murayizi. Wanja ni ya ni ndege kuruka kakandi chupu. Hallelujah. Amena. Yosefu yari umugurano, yari umuja. Alikuwa kama mtumwa. Muga mu muhemu. Lakini kiroho yari umunyamugisha. Alikuwa mwenye baraka. Umugisha wiwe wo mu muhemu. Baraka ikikuwa kiroho. Niwo wagenda utuma ibiza biraba byose bikoraniza hamwe kumugira. Nitarike cyane ingene mu bimeze. Gusumba ingene mu bigaragara bimeze. Kuko bigaragara ndabi kuba bihindagurika. Kwa sababu kana abantu baguhindagurira ibintu mu muhemu bijya mu bigaragara birahinduka. Kama vinabadilikia kiroho na kuviduka. Nindanyumvishe neza. Nakusikia. Mvuze ngo nta cago kizogu Yesu. Hakuna shida mvuze ngo na Yesu. Amena amena. Vyakire. Yapokee. Hallelujah. Amena. Mkristo namwigishije message ivuga ati ukudapfa. Nilimfundisha message nasema kutokukufa. Umunsi wacha afatwa n'umuyaga nkuba. Siku moja akakamatiwa na umeme. Achakorokera hasi. Akaanguka chini. Avuye kuri etage igira kanga gatatu. Anatoka katika etage kama ni ya 3. Iyo nkuru urayizi frere. Duzikiganza abayizi ibaduzikiganza. Wale wanajua hiyo habari wainua mkono wao juu. Aribo ne data bayizi hari. Urabona umuntu hari inyuma. Unaona kule nyuma. So uyu mwana niwe zuriya mugabo arayizi. Nasema ule bwana yuko kule nyuma. Gufatwa n'umuyaga nkuba. Unakamatiwa na umeme. Wa projecteur. Ambao ukachugwa hasi. Kisha uvuye muri etage ya gatatu. Unatoka katika ghorofa ya 3. Uri kuri kubiti bimwe bahagarara ko batamara. Kwenye miti ile ambayo onye nuri hasi uravye hejuru umva ubwoba. Umengo ugira ukoroke kandi uhagaze hasi wewe. Fikiria kisha naanguka. Iyo mbiri uri hejuru na. Sasa jifikirie mwenye yuko juu. Acha akoroke. Takaba ni muri ko muravyo nakusikia karababwira acha niwaambie amajambo mwakira maneno mnayopokea mu rushengero kwenye niyo ahindura ubuzima bwanyu bw'imhemu n'amaposition yanyu y'imhemu n'ibirere mugenderamwo mu mhemu. Barawe umuntu asinzira bariko baratamba ushaka na mtu mwanalala na wakati wanacheza. Bariko baratamba wakira. Ile wakati wako wanacheza hakuna kenye unazuka pokea. Haba hariko arakira Imana. Panakuwa bako panapokea Mungu. Mugabo mwanya ijambo ry'Imana riko riravugwa. Lakini wakati neno la Mungu liko niwo mwanya mwemu wa muriko murakira. Ni muda ambao wao kunapokea. Niraza nitiro. Hapo sasa shetani naye analeta usiku. Mugabo ati nimutahe shengero haleluya. Imana bane namwe amen weekend nziza. Itiro rica rihera. Usingizi unakwisha. Na utahasinzira mu baraba. Hakuna mwatenda. Kandi ushitse ntuhita uryama. Ni sinema amaseruye. Ukibaza ati nekwereke ko ndasinzira mu ishengero muri wa mwanya w'isaha imwe y'ijambo ry'Imana. Igatiro ryavuye he? Ni kubera mwariko muribwa mu mhemu. Ni kwa sababu umebiwa. Kuko mu mhemu babigutwaye. Kwa sababu kiroho kikuiba. Buryo utashusha n'utasenze. Unakuwa umerudi nyuma kama ambao. Semerera ati je ndi maso. Baba mimi niko macho. Vuga ndi maso. Mimi niko macho.
Haleluya. Amena. Ndabasomera inkuru imwe yonyene. Asomea habari moja tu. Itanguriro 32. Mwanzo 32. Itanguriro 32. Mwanzo 32. Uhindura ibintu mu muhemu mu gusenga. Ndani ya kanisa. Mu gusenga. Unabadilisha vitu kiroho kwa kuomba. Itanguriro 32. Mwanzo 32. Haleluya. Amena. Umurongo wa 6. Mstari wa 6. Izo ntumwa zigaruka kuri Yakobo ziti twarashitse kuri mukuru wawe Esawu, none araje kugusanganira kandi azananye n'ingabo 400. Yakobo caranduka umutima arihebura, maze agabanganya kubiri abantu bari kumwe nawe n'imikuku n'amasho n'ingamiya. Ati Esawu niyaramuka aserukiye ku muce umwe akawuka usigaye wokira. Maze Yakobo aratakamba